ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एक मोहिनी भस्म को किभली आपण माने बिना मंत्र प्रस्तुत करि परिबे ता उपरे किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य शेयर करिया पे जाउची एवं एई मोहिनी भस्मर एभली एक ग्यारंटी अछि जहाँकि आपण एहाको जेउ क्षेत्र मध्य व्यवहार करिवे ता अत्यंत चमत्कार एवं शीघ्र कार्य करिथाय। सूर्य पछके पूर्व दिग छाड़ी पश्चिम दिगरे उदय हेबे मात्र एही मोहिनी भस्म तार कार्य करिकरी ही रहिबो। आपनकर जे पुरुष व नारी पाखरे से भली विशेष काम थिबो मात्र से आपनकर कथारे राजी होउ नथिबे, आपनकर एही भस्मटी को बाहाना करिकरी तंकर शरीर संस्पर्श रे आनिबा खेणी अकस्मात कोन हबो से निजे मध्य जानि परिबे नाही। आपनकर कार्य रे राजी हो जिबे एवं आपनकर कामटी मध्य होई जिवो, मात्र काम परे परे से ता बाटरे आपनक बाटे रहि जिबे। यार मोहिनी प्रभाव कार्य सरिवा मात्रे ही समाप्त होइताय। बिना मंत्र रे एहाकु करा जाय पाउथिबारु केवल एक स्वतंत्र तंत्रोक्त विधि को अनुसरण करि गले आपन मानकर महा उपकार एई भस्म करि परिबो। केवल आपन माने एहाकु थरे प्रस्तुत करिकरी कोनसी डिब्बा सहायता रे निजर पाखरे रखिबे एवं आवश्यक स्थल एहाको व्यवहार करिवे। जदि कोनसी ऑफिस रे आपनकर फाइल पत्र पड़िछि एवं से ऑफिसर आपनको बारंबार दौड़ौछि देखिबे आपण एही भस्म को सेही ऑफिसर का संस्पर्श थरे नै आसंतु, से ऑफिसर आपनकर समस्त फाइल पत्र काम को सेही मुहूर्त रे ही कर दबो। किंबा कोनसी घर बाड़ी जमी बाड़ी संक्रांतीय गुरुतर प्रसंग उपरे जेतबेले आपनकर सामना व्यक्ति कोनसी विषय रे राजी होउ न थाए देखिबे तत्काल से व्यक्ति राजी हो जिवो, जद्वारा कि आपनकर अनेक गुरुतर काम एहारी माध्यम रे होई परिबो। तेबे एथिपై जो सामान्य तंत्रोक्त विधि अछि ताकू केवल आपनकर बुझी जिबार अछि, जाहु कि मु प्रैक्टिकल भाव रे वीडियो भितर वर्णना करूची। आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत गभीर ध्यान सह थरे देखि नियंतु, देखिबे आपण मानक जीवन रे एक नूतन दिग उदय पे लागिवो। एही अमूल्य तथ्य को आपण मानक सह आज शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण हम चैनल रे प्रथम बार आछन तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जे भली कि हम जेतल मध्य आपण मानक सेवा रे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो गुडी को चैनल रे पोस्ट करिवु सेतबेले सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण मान देखिकरी निजर जीवन भितर प्रयोग करिकरी अशेष उपकृत होई परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे आसुन नजर पकेबा एही मोहिनी भस्मटी को आपण माने किभली प्रस्तुत करि परिबे। गभीर ध्यान सहकारे एटु सुनि नियंतु। आपण माने एही क्रियाटी को जे कोनोसी अमावस्या हो, सूर्य पराग हो, चंद्र ग्रहण हो, एही भली तिथि रे आपण माने एहाकु प्रयोग करि परिबे। तबे जदि अमावस्याटी आपनकर कोनसी विशेष पर्व पर्वाणी रे पडुथाय, जे भली कि दीपावली अमावस्या, जागर अमावस्या, चिता लागि अमावस्या, तेबे यार शक्ति आउरी बहुगुणित होता है। तेबे सूर्य पराग एवं चंद्र ग्रहण समय यार शक्ति अनेक गुण में वर्धित होता है, जद्वारा कि आपण माने एही दिन गुड़िक जदि करि पारंती तो एही क्रियाटी फल बहु चमत्कार भाव में पाई थांती। मात्र जदि एही भली तिथि गुड़िक आपण मानक पाखरु बहुत दूरे थाए तेबे साधारण अमावास्या रे मध्य आपण माने याको प्रयोग करि परिबे। तेबे आपण जेउ तिथि रे मध्य प्रयोग करंतु तार गोटे दिन आगुरु आपण एही वृक्ष मूल को ही जीवाकू पड़िबो। ए वृक्षटी होची आपनकर एरंड वृक्ष बा याको जड़ा गछ मध्य कहंती, गब गछ मध्य कहंती। आपनकर एही एरंड जड़ा बा गब गछर मूल को आपण एही प्रयोग करिवार गोटे दिन आगुरु जिबे। संगे गोटे लाल फीता नेइथिबे, टंकिकिया मुद्रा गुटे नहीं एवं 5 गोटी गुआ नहीं एहरी मूल को आपण मान जीवे जलार्पण करिवे एवं लाल फिताटीए बांधिकी आपण टंकिकिया मुद्रा को ता मूल थोइबे एवं 5 गोटी गुआ को थोइबे। अक्षत अरुआ चाउल मध्य नहीं ताकू सेठी ता मूल अर्पण करिवे। अर्पण करिवा समय आपण माने कहिबे जे हे वृक्षराज मु काली आपण को पाखक आसिकरी एक मोहिनी भस्मर प्रस्तुति उद्देश्य रे आपणकर डाल को नेबी अतबे मो संगे आपण जीवे एवं मोर काम को सफल करिवे। एतिकी सेठी कहिकरी प्रणिपात होइके आस्तिबे। तेबे आपण एई निमंत्रण करिया पई निजे स्नान शौच होइकरी शुद्ध चित्त भाव रे आपण वृक्ष मूल को जाइथिबे। पूर्वाह्न भितर ही आपण एई वृक्ष मूल को जाइथिबे। एई बोली भाव रे आपण तार गोटे दिन आगुरु एहाको निमंत्रण करिके आसिकरी आपनकर सेई अमावस्या दिन जाकि आपनकर जदि विशेष तिथि युक्त होइतिबो दीपावली, जागर, चिता लागि अमावस्या, एई भली विशेष तिथि युक्त आपनकर सेही पूर्वाह्न समय रे स्नान शौच होइकरी जिवे। किंबा
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରସିତ ହୋଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥିବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ଡାଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖିକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବେ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଁ ହାତ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଡାଳ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଡାଳ ଆପଣ ଏହାର ନଜରକୁ ରଖିଥିବେ, ଯେଭଳିକି ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ହିଁ ତାର ଡାଳକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାର ଡାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବେ ଏଇଭଳି ତିଥିରେ ଅମାବାସ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯିବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇଥିବେ, ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ଏବଂ 1 ଲୋଟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ। ଆପଣ ଜଳାର୍ପଣ କରି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଲଗେଇକିରି ତାର ଡାଳକୁ ନିଜର ବାମ ହାତ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅତବେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବେ ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ତାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡାଳଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଆଣିଥିବେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତିଥିର ରାତ୍ର ସମୟରେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଥବା ଅମାବାସ୍ୟା ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ସେଇ ରାତ୍ର ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ এই ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଛକି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଛକ ଥିବ ଏବଂ 3 ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ ତ୍ରିଛକିର ଠିକ୍ ଛକ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ ଡାଳଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିନେବେ ଏବଂ କିଛି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବା ପୂଜା କର୍ପୂର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ। ସେହି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବା ପୂଜା କର୍ପୂର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଠି ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଳା କିମ୍ବା ଲାଲ କପଡ଼ାର ଆସନ ନେଇଥିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ସେ ତ୍ରିଛକି ଉପରେ ପକାଇକି ବସିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିଥିବା ଦରକାର। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠି ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ କରିବେ କର୍ପୂର ସହାୟତା ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ଭସ୍ମ କରିବେ 3 ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଭସ୍ମ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଛକରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବସିଲେ ଆପଣ 3 ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆପଣ କର୍ପୂର ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ସେଇ 3 ସ୍ଥାନଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଦିଗକୁ ଯେମିତି ସୂଚାଉଥିବ, ଯେଉଁ 3 ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି এইଭଳି ଭାବରେ 3 ଜାଗାରେ କର୍ପୂର ରଖିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଡାଳର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଭସ୍ମ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭସ୍ମ ହେଉଥିବ ଛେଳି କ୍ଷୀର ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଉ ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭସ୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ ତାର ଚାରିକଡ଼େ ଗୋଲାକାର ହିସାବରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। এইଭଳି ଭାବରେ 3 ଗୋଲାକାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟି କରିବା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସେଇଠି ଭସ୍ମିତ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏରଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ା ବା ଗବ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ କହିବେ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ତୁ ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା କହିବି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏତିକି କହିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠୁ ଏକମୁହାଁ ହେଇକିରି ଫେରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆସନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଭଲକି ମନେ ରଖିବେ। ଆସନ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ର ପାହୁଛି ଗୃହକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ପାହୁଛି ସେ ରାତ୍ର ପାହିବା ସମୟରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାର ବହୁତ ଆଗରୁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଇଏ ଜଳି ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ସେଇଠି ନିଜ ସେଇ ବାମ ହାତ ବା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେଇ ଭସ୍ମକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, 2 ଥର ହାତ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭସ୍ମ 3 ଜାଗାର ଭସ୍ମକୁ ଥରେ ଥରେ ହିସାବରେ 3 ଥର ଆଣିବେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ 2 ଥର ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଇଠୁ 3 ଥର ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏକମୁହାଁ ହେଇକରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡବା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ପିତ୍ତଳର କୌଣସି ଯଦି ଡବା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ ଡବାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କାଗଜ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ 3 ଜାଗାର ଭସ୍ମକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆଣିକରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭସ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ମାତ୍ର ସେ ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରୁଥାଏ, ଏହି ଭସ୍ମଟିକୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଖାଲି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରି ପକାଇବ। କିମ୍ବା ସେଇଭଳି ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତର ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ ହେଉ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ହେଉ, ଥାନା କେସ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ
निहाती केस गुड़िक फाइनाल होगा दरकार। कौन सी जमीबाड़ी संक्रांत घरबाड़ी संक्रांत रे कहीं आपन को हाँ कहवा दरकार। तो यही भस्म को बाहाना करी तांकर मस्तक ठारू पाद भितर केतबे लगे दिंतु देखिए तत्काल आपंकर काम हम। जेकोसी पुरुष बा नारी पाखे आपंकर कार्यटी थाऊ यही भस्म को केवल तांकर संस्पर्श ही थरे नहीं आसबार अच्छी एवं चमत्कार देखिबार अच्छी। एवं जेतबे आपंकर कार्यटी हो जाउछि सेतबे काशिया किए ना कपिला किए सी आपन को चिन्हनी कि आपन चिन्ह ना सी बाटे आपण बाटे। यार मोहिनी प्रभाव कार्य सरिया मात्र ही समाप्त होता है। यार मोहिनी प्रभाव बेसी दिन रहे ना। अतएव आपण मैंने यही जड़ार यही स्वतंत्र मोहिनी भस्म को यही मते प्रस्तुत करेंगे पाखे रखिए एवं निज जीवन उपकृत करने संगे संगे जनकल्याण करें। काहारी पेइका आपण व्यवहार करी से व्यक्तिर मंगल करें। अत्यंत एक समाज मंगलयुक्त एक तंत्रोक्त प्रभाव आपण मैंने भिडियोटी को भल भाव में बुझिक प्रयोग करूँ एवं किभली उपकृत होती मत कमेंट बॉक्स लिखु। तेबे जितेबाला आपण मैंने रात्रि क्रियाटी को करेंगे भस्म प्रस्तुत करेंगे एवं सूर्योदय पूर्व या संग्रह करेंगे से भली साहसी संपन्न व्यक्ति होइतिबा दरकार। कौन सी नर्भस बा छानिया लोक यही क्रियाटी करेंगे ना हे तो केतबे को विपद आसीज। एवं जितेबाला आपण मैंने भस्म प्रस्तुत करने जीवे रात्र समय गोटे खपर काती सांगे नहीं जहाद्वारा कि कौन सी भूत प्रेतर आक्रमण आपण घटब ना। मु आशा करे दर्शक बंधु भिडियोटी निश्चित भाव में आपंकर हृदय को छुईंथिबो। जदि भिडियोटी भल लगुए तेबे यह लाइक करके सांगसाथी महल में शेयर करूँ जेभली कि यह कहारी काम लगे एवं आपन को ईश्वर अशेष कल्याण प्राप्त हम। भिडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आपण देखा यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भल था रोचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति ओं शांति ओं शांति। नमस्कार।